Hola, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy el vídeo se trata de unas preguntas formales y otras informales. ¿Empiezo? O sea, las preguntas serán ¿qué? ¿Qu'est-ce que? ¿Quoi? ¿Quel? O sea, formal es que plus verbe plus sujet. Formal que más verbo más sujeto. Por ejemplo, que faites-vous? Que faites-vous? Faites no se pronuncia la E ni la S. Aquí tampoco se pronuncia la S. O, U, U. Que faites-vous? El verbo y el sujeto. O sea, se hace la inversión del sujeto. Debe de poner vous aquí, se pone aquí. O sea, ¿qué hace usted? Que faites-vous? ¿Qué hace usted? Y aquí, que dit-il? Que dit-il? Primero el verbo y luego el sujeto. Es la inversión y esto es lo que lo vuelve formal, vuelve la pregunta formal, cuando hace la inversión. Luego, qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Plus le sujet, plus le verbe. O sea, es menos formal. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Es, entonces, es el qu'est-ce que más el sujeto más el verbo. O sea, aquí hay un ejemplo. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? El sujeto y el verbo. ¿Qué es lo que tú haces? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que? No se pronuncia la S y la T. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Ni la E aquí. O sea, sería así. Qu'est-ce que? Más o menos, ¿eh? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? El sujeto y el verbo. Primero el sujeto y el verbo. Esto ya la vuelve la pregunta más informal. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Y qué es lo que él dice? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Claro, aquí como el que es una vocal, pues se suprime y se pone un apóstrofe. Y entonces qu'il dit. No se pronuncia la T. Qu'est-ce qu'il dit? ¿Qué es lo que dice? Ahora, con quoi es más familiar, informal. Es informal, más. Y se pone primero el sujeto, luego el verbo y luego quoi. Aquí un ejemplo. Vous faites quoi? Primero el sujeto, el verbo y luego quoi. ¿Qué hace? ¿Usted qué hace? Il dit quoi? Sujeto, verbo más quoi. Il dit quoi? ¿Él qué dice? Quoi? Informal. Vous faites quoi? Il dit quoi? Quel. Quel más cosa o nombre. Hay que tener cuidado con la concordancia. O sea, que si es masculino singular, femenino singular, masculino plural o femenino plural. Tiene concordancia. Por ejemplo, aquí, quel est. Aquí es quel
más el verbo être. Quel est ton numéro de teléfono? El número de teléfono es 1, es singular, quel est. Entonces va así. Aquí, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Quel est tu numéro de teléfono? Ahora aquí se va a preguntar, ¿quién es tu actriz favorita? Es una actriz y es femenina. O sea, actriz préférée. Quel. Se pronuncia igual que esto, pero la frase ya dice que es femenino. Sobre todo es cuando se escribe, es cuando se nota más cuando... O sea, es quel est, y se hace la unión. Quel est, igual aquí. Quelle est votre actrice préférée? Ou quelle est ton actrice préférée? ¿Quién es tu actriz favorita o quién es su actriz favorita? Aquí es su, votre. Pero se puede decir ton. Ton. No se dice ta, aunque es femenino porque empieza por A. Ton actriz préférée. Préférée, va con E porque es femenino. Actriz es femenino y se concorda. Y aquí también quel. Quelle est votre actrice préférée? ¿Quién es tu actriz favorita? Quels sont tes sports préférés? Aquí hablamos de tus deportes favoritos. Tes sports préférés. Entonces, quel en masculino plural son. Quels sont tes sports préférés? ¿Cuáles son tus deportes favoritos? Aquí. ¿Cuáles son las series que miran? Series es femenino y el plural. Entonces, quel. Como aquí, quel plural femenino. Quelles sont les séries que vous regardez? Quelles sont les séries? Aquí, les séries es una E porque es femenino y S porque es plural. Quelles sont les séries? O sea que no se pronuncia ni la E ni la S, y aquí tampoco se pronuncia la S. Quelles sont les séries que vous regardez? Que vous regardez. ¿Cuáles son las series que miran? Ahora, otra manera con quel es cuál, quel, cuál, más el nombre. Se puede directamente después de quel, el nombre. Tu préfères quel sport? Tu préfères quel sport? ¿Qué deportes prefieres? Quel sport. Sport está en plural y es masculino y es quel en plural. Tu préfères quel sport? Vous regardez quelle série? Série en femenino plural. Vous regardez quelle série? ¿Qué series ven? Pues voy a repasar las preguntas en francés. Formal. Que faites-vous? Que faites-vous? Que dit-il? Que dit-il? Que faites-vous? ¿Qué hace usted? Que dit-il? ¿Qué dice él? Es una traducción un poco, porque no es igual en español. Me he dado cuenta que no es igual con la inversión, en fin.
pero bueno, es para que entiendan cómo está escrito en francés. Que faites-vous? Que dit-il? Ahora, qu'est-ce que? Menos informal. Que diga menos formal. Menos formal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Sujeto y verbo. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Faites, no se pronuncia la E y la S. Vous faites quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Ahora, quel con el verbo être. Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton numéro de téléphone? Quelle est votre actrice préférée? Quelle est ton actrice préférée? Quels sont tes sports préférés? Quels sont tes sports préférés? Quelles sont les séries que vous regardez? Quelles sont les séries que vous regardez? Ahora, quel passe nombre? Tu préfères quel sport? Tu préfères quel sport? Tu préfères quel sport? Vous regardez quelle série? Vous regardez quelle série? Vous regardez quelle série? Pues bueno, hasta aquí la clase de las preguntas y espero que os es útil. Pues hasta luego, à bientôt.